बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको अपने लुत्फ़ व करम से नवाज दें। रब कायनात हमें अपनी प्यारी किताब का वो इल्म अता फ़रमाए कि जो हमें हमारी रूह को दुनिया और आखिरत को मुनव्वर और रोशन फरमा दे। आमीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि आप वजह वजूद कायनात हैं। आप वो हैं कि जिनकी खातिर सब कुछ बनाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान हकीम नाजिल फरमाया और ये वो रोशन किताब है जो मारफ व मानी का समंदर लिए हुए है। एक समंदर नहीं, कई समंदर लिए हुए हैं। कुरान हकीम समझने, पढ़ने, सीखने और सिखाने वाले का और उस पर अमल करने वाले का कितना दर्जा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान हकीम के मकाम से आशना फरमाए, इसके मानी और मारफ को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो लाजवाल ख़जाना है कि जिसकी हमसरी कोई कलाम नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक को हर नक्स व ऐब से पाक पैदा फरमाया। ये दूसरी मखलूक़ात की तरह कोई मखलूक नहीं कि वक़्त गुज़रने के साथ साथ किसी हादसे का शिकार हो जाए या ख़त्म हो जाए। नहीं, इस पर किसी किस्म का शक करना इससे पाक है और हर किस्म के शकूक से कुरान हकीम बालातर है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आलमीन का रब और जुमला मखलूक का रोज़ी पहुँचाने वाला है, इसी तरह अल्लाह का कलाम कुरान हकीम पूरी इंसानियत के लिए सरचश्मा हिदायत है। ये किताब एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस पर अमल पैरा हुए बगैर ना तो कोई ईमान वाला कहला सकता है और ना कोई मुसलमान हो सकता है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। कुरान वो किताब अजीम है कि जो बेशक मंजिल की तरफ रहनुमाई करती है और मंजिल का पता बताती है। कुरान हकीम वो किताब है कि जिसको अल्लाह ने अपनी किताब होने का खुद कुरान ने इकरार किया और फरमाया, इक़रा वरब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है। फिर फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर पढ़ कर पढ़ा करो। कुरान हकीम के मानी और मारफ एक समंदर लिए हुए हैं कि कुरान को जितनी बार पढ़ा जाए, जिस कदर पढ़ा जाए, उतनी ही इसकी तिलावत से हलावत नसीब होती है, ईमान की दौलत नसीब होती है, खैर बरकत नसीब होती है, अल्लाह का लुत्फ़ व करम नसीब होता है। कुरान हकीम वो अजीम किताब है जिस तरह अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को एहसान अजीम कहा, इसी तरह कुरान को भी अपना एहसान फरमाया। क्यों कि कुरान से हदायत के, नूर के, करम के, इरफान के, आगही के और अल्लाह की रहमतों के चश्मे फूटते हैं। कुरान हकीम का जिसने हक अदा कर लिया, जिसने कुरान को कुरान समझ कर पढ़ा और कुरान का हक अदा किया, बरोज़ हशर कुरान उसके हक में शफात करेगा। कुरान वो किताब मुक़द्दस है कि इसका पढ़ने वाला खैर का बायस हो जाता है, क्योंकि कुरान का पढ़ना ये फरीज़ा नबुव्वत में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा और लोगों को इसकी तरफ बुलाया। फिर जो तिलावत कुरान का हक अदा करता है, अल्लाह ताला उसे उलूही इनामात से नवाजते हैं, यानी उसके मांगने से पहले उसका दामन खैर से भर देते हैं। कुरान हकीम वो अजीम किताब है कि जिसकी कोई बराबरी करने वाली किताब हो नहीं सकती। कुरान हकीम के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तिलावत कुरान अफजल तरीन इबादत है और फरमाया, अफदलु इबादती उम्मती क़राअतुल कुरान, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है। और कुरान जिसने किताब अल्लाह का एक हरफ पढ़ा, उसके लिए इसके एवज़ एक नेकी और एक नेकी का सवाब 10 गुना है। फिर तिलावत कुरान से सकीना का नज़ूल होता है, यानी जिस कदर मोहब्बत से, अदब से, लगन से, शौक़ से कुरान पढ़ते जाएंगे, कुरान अपनी कल्बो निगाह को, आपकी रूह व कल्ब को जगमगाता चला जाएगा और कुरान के पढ़ने से एक नूर, एक सुकून नसीब होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत कुरान साहिब कुरान आएगा तो कुरान कहेगा, साहिब कुरान वो शख्स है जो कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने वाला हो।
تو قرآن اس کے بارے میں کہے گا اے اللہ اسے اپنی رحمت کے زیور پہنا، تو حامل قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا میرے رب اسے اور پہنا، تو اور بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا میرے مولا اب تو اس سے راضی ہو جا، اس کی خطائیں معاف کر دے، تو اللہ رب العزت بندے کی ساری خطائیں معاف کر دیں گے۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے طے کرتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کی ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جنت کے اس قدر زینے ہیں جس قدر قرآن کی آیات ہیں، آیات کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت نے جنت کے درجے اور زینے مقرر کر رکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو قرآن پڑھو، بے شک قرآن قیامت کے دن نہایت ہی اچھا شفاعت کرنے والا ہے۔ فرمایا قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس دسترخوان کے ساتھ جس قدر جڑا رہے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور نجات اسے نصیب ہوگی، اور جتنا یہ سیر ہوگا قرآن کی تلاوت سے قرآن اتنا اسے عطا کرے گا، جتنا یہ قرآن سے قریب ہوگا قرآن اس سے دوستی کرے گا، قرآن اس کے ساتھ محبت کرے گا، تو قاری قرآن پر خود قرآن فخر کرے گا۔ تلاوت قرآن وہ نیک عمل ہے جس پر بندے کا اللہ تعالیٰ شمار جو ہے نیک بندوں میں کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ان 5 وقت کی فرض نمازوں کی حفاظت کرے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے رات کو 100 آیات کی تلاوت کی وہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں لکھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العزت بروز حشر اس کے والدین کو بزرگی کا لباس پہنائیں گے، ایسا لباس کہ جس دنیا اور ما فیہا میں اس جیسی کوئی چیز نہ ہوگی، اور اس قدر قیمتی لباس ہوگا کہ ساری کائنات کی چیزیں ایک طرف ہوں گی۔ اس قرآن پڑھنے والے بچے کے والدین کا لباس ایک طرف ہوگا، اور وہ صرف اس وجہ سے ہوگا کہ اس کی اولاد قرآن پڑھتی رہی، قرآن سمجھتی رہی، قرآن پر عمل کرتی رہی۔ پیارے دوستو آئیے اپنے گھروں کو قرآن کے ساتھ مزین کریں، قرآن کی آوازوں کے ساتھ اپنے گھروں کو زینت بخشیں۔ کیوں؟ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت وہاں سے چلی جاتی ہے، اللہ رب العزت وہاں سے برکت چھین لیتے ہیں، اس گھر کے اندر سکون و اطمینان نہیں رہتا، اس گھر کے اندر مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے گھروں کو، اپنے قلوب کو، اپنے ذہان کو قرآن کے نور سے منور کریں، تاکہ ہمارے گھر بھی جگمگا اٹھیں، ہمارے دل بھی جگمگا اٹھیں، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائے۔ آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔